选？那个这个比较圆的屁股，比较圆的。这个是电视里面教的，不是我讲的。哪一个是不好的？哪一个是好的？比较尖的，比较尖的不甜的，这个不甜。那圆的长什么样？圆的比较，这屁股比较圆，比较甜。Please take your items. 玉米种。哦，这个。那一条头。你看，先把这个皮削掉。这个薏米。这个泡水多久？1米？不用泡水的，一起煮嘛，切片。把这个心切。这个也可以切做3片还是4片？我以前没有切，已经切下去。那水要放几碗？3个梨4碗。3个梨4碗水。然后薏米放多少？薏米大概放2汤匙。好。要煮多久？要煮滚了，然后大火滚了，然后小火1个小时。大火滚了之后，小火1个小时，再煮1个小时。然后几时放冰糖？完了，小火1个小时过后放冰糖。放多少？喜欢放多少就放多少。So this is how it looks like. The pear has to be very soft after boiling. And then, ta-da! Wait till it's like not hot, then you can drink. And then the others you can store in the fridge. So don't you tell me one night, fighting my lonely nights. I'm standing tall like a giant. Yeah, I'll be going higher. So don't you tell me one night, darling, my lonely fights. I stand up like a giant.